U današnjem videoklipu razmatramo mogućnost nabavke performantnije kineske strategijske bespilotne letelice umesto najavljene bespilotne letelice CH-95. Ne radi se o VZ-7 bespilotnoj letelici koja je dizajnirala Chengdu Aircraft Industry Group, a konstruisala korporacija Guizhou Aircraft Industry Corporation za upotrebu u ratnom vazduhoplovstvu Narodno-oslobodilačke armije Kine. Prvobitno je prikazana kao model na Zhuhai Air Show 2006. kao Soar Dragon. Ova bespilotna letelica je optimizovana za dugotrajne misije na velikoj visini, a letelica ima neobičnu tandem konstrukciju spojenih krila. VZ-7 je ušla u serijsku proizvodnju od 2015. do 2016. godine. 2018. godine je ova bespilotna letelica primećena u vojnim bazama kineske armije PLA. 2019. godine VZ-7 je primećen u aktivnoj izviđačkoj misiji u Tajvanskom Moreuzu, da bi konačno 2021. godine bila javno predstavljena na sajmu Zhuhai Air Show. Prema informacijama koje je kinesko ministarstvo odbrane objavilo 11. novembra 2021. godine, nova VZ-7 bespilotna letelica kineske proizvodnje pod nadimkom Soar Dragon tipa High Altitude Long Endurance HALE prvi put je raspoređena od strane kineskih oružanih snaga za izvođenje borbene obuke. Kao nova vrsta bespilotnog borbenog sistema, bespilotna letelica VZ-7 je duboko integrisana u realističan sistem borbene obuke kineskih oružanih snaga, čime je kinesko ratno vazduhoplovstvo postiglo značajan napredak u korišćenju ovakvih naprednih borbenih sredstava za ubrzanje i poboljšanje sposobnosti svoje mrežno-centrične borbe. Ova bespilotna letelica ima jedinstven dizajn koristeći tandem krilo sa jednim krilom u sredini trupa i jednim pozadi. Tandem krilo omogućava čvršće, manje fleksibilno krilo od drugih konfiguracija, sa prednostima za koje se kaže da uključuju povećan odnos uzgona i otpora i manje složene kontrole leta nego što bi to zahtevalo HALE bespilotna letelica sa konvencionalnim krilom. VZ-7 bespilotnu letelicu koriste kineske oružane snage za obavljanje izviđačkih misija, ali prema kineskim vojnim izvorima mogu bi biti opremljena i senzorima pogodnim za označavanje brodova za gađanje protivbrodskim balističkim projektilima ili krstarićim raketama. Dron može da obezbedi podatke za lansere balističkih projektila kao što je DF-21D. Pored toga, opremljen je naprednom komunikacijskom opremom za komunikaciju na bojnom polju i opremom za elektronsko metanje, koje se može koristiti kao sredstvo prenosa komunikacije na velikim visinama prilikom patrolnih misija, a može i da leti do protivničke flote i da uključi opremu za elektronsko metanje. VZ-7 bespilotnu letelicu pokreće turbomlazni motor Guizhou VP-13, koji je kopija sovjetskog Tumanskog R-13, postavljenog na zadnjem delu drona, dok je usisnik vazduha za motor postavljen na gornjem delu trupa ovog drona. Dron VZ-7 može da postigne brzinu krstarenja od 750 km/h sa maksimalnim doletom od 7000 km. VZ-7 ima dužinu od 14,33 metara, raspon krila od 24,86 metara i visinu od 5,41 metara. Bespilotna letelica VZ-7 ima izdržljivost leta od 10 časova i nosivost od 650 kg korisnog tereta. Hajde sada da se prisetimo taktičko-tehničkih karakteristika naoružane bespilotne letelice CH-95, čija je nabavka najavljena za ratno vazduhoplovstvo Vojske Srbije. Unapređena verzija bespilotne letelice CH-95 je prvi put javno prikazana septembra 2015. godine na izložbi Beijing Aviation Expo. Razvijena je za kinesko ratno vazduhoplovstvo, iako nije do sada primećeno da se ova bespilotna letelica u širokoj upotrebi koristi u kineskoj vojsci, a takođe nije poznato da li je bilo ko u svetu nabavio ovaj tip bespilotne letelice. Po svemu sudeći, kao u slučaju bespilotne letelice CH-92A, Srbija će biti prvi strani korisnik ovog tipa kineske borbene bespilotne letelice. CH-95 je vrlo slična CH-92A, ali znatno veća. Dužina CH-95 letelice je 9,05 metara, njena visina je 2,77 metara, a razmah krila je 20,5 metara. Maksimalna poletna masa CH-95 je 1100 kg,
a maksimalna nosivost spoljašnjeg tereta je 200 kg ili čak 260 kg, zavisno od izvora informacija. Autonomija leta ove bespilotne letelice iznosi 20 sati, krstareća brzina joj je 200 km na čas, a maksimalna brzina je 280 km na čas. Maksimalna udaljenost pri letu CH-95 od komandne stanice je 200 km, jer na toj daljini pri optičkoj vidljivosti komandna stanica može da prima informacije koje su prikupljene senzorima ove bespilotne letelice, a udaljenost ove bespilotne letelice od komandne stanice se može povećati upotrebom još jedne komandne stanice. Maksimalni dolet CH-95 je 4000 km, vrhunac leta ove letelice je 5 km, dok je dužina staze koja je potrebna za poletanje 600 metara, a dužina staze za sletanje 800 metara. Pogonsku grupu CH-95 čini klipni motor snage 100 konjskih snaga sa turbopunjačem koji pokreće trokraku po otisnu elisu. Elektronsku opremu CH-95 može činiti radar sa sintetičkim otvorom, tzv. SAR, optoelektronska oprema sa infracrvenim sistemom za osmatranje prednje polusfere, tzv. FLIR, laserski daljinomer i laserski obeleživač ciljeva, a pored toga može imati sistem za protivelektronska dejstva, kao i ugrađenu antenu za prenos podataka na komandnu stanicu preko satelitske veze. Kineski proizvođač ove bespilotne letelice navodi da osnovna verzija CH-95 ima dve potkrilne podvesne tačke, a unapređena varijanta ima navodno 4 ili 6 podvesnih tačaka. Naoružanje CH-95 bespilotne letelice mogu činiti protivoklopne laserski vođene rakete AKD-10 izvozne oznake BA-7 Blue Arrow 7, mase 46 kg i dometa do 7 km, vođene rakete FT-10 mase 25 kg, poluaktivno laserski vođena raketna zrna BRM-1 kalibra 90 mm i dometa do 8 km, planirajuće bombe FT-7/130 mase 130 kg i FT-9/50 mase 50 kg, vođene bombe GB-7/50 mase 50 kg i GB-4/100 mase 100 kg. Iz svega priloženog se zaključuje da je nova kineska bespilotna letelica u prednosti, jer ima veći dolet, veću maksimalnu brzinu i brzinu krstarenja, veću nosivost korisnog tereta, dok CH-95 ima duplo veću vremensku istrajnost leta od VZ-7. Prednost CH-95 u odnosu na VZ-7 je što je naoružana u odnosu na VZ-7, koja je čisto izviđačka bespilotna letelica, ali zato VZ-7 ima mnogo moćniju elektronsku opremu od CH-95. Naravno, tu se postavlja pitanje da li je Srbiji zaista potrebna naoružana bespilotna letelica sa strategijskim doletom i koga bi ona bombardovala na udaljenost od 4000 km od matične baze. Na kraju dolazimo i do pitanja odnosa cene i performansi koji su ubedljivo na strani CH-95 bespilotne letelice. A šta vi mislite, koja je strategijska bespilotna letelica najbolja za upotrebu u srpskom ratnom vazduhoplovstvu?